Listo. Pues hablando de pronto, vamos a ir directos. Es que no tiene sentido combatir. Me piden 20.000 de experiencia, 25.000, y es que no dan experiencia a los enemigos. Dinero tengo, pero es que tampoco voy más de equipado. ¿Dónde está la puerta? A ver, los enemigos ya están en modo... Sí, ya está en modo normal. Qué guay. O sea, no, no está en modo normal, tú. Hasta Costa Valor tenemos que ir. Oye, de este no le hemos mirado sinceramente nada del equipamiento. Igual tiene hasta algo mejor. Pues no. Hombre, pero un gorrito... Alguno mejor tendré, seguro. No. Sí, chicos, sí, te voy a poner eso porque tú... Esquivar, es precisamente esquivar ataques no haces. Tío, ¿los enemigos huyen? ¿O es que sí? Ah, que estoy al nivel. Que antes igual solamente es que estaban agresivos por el minuto, porque estoy al nivel. O sea, no es que esté... Claro, yo digo, va, estoy al nivel justo. Lo que están huyendo. Ay, no le he puesto... Vale, no, lo cambio. Antes de la caga. Es que dan 400 de experiencia. O sea, no sirve de absolutamente nada. Hostia, claro, te tengo que poner todo. Táctica... Cumplir órdenes. A ver, estos firman dobles. Tiene pinta de que tiene bastante defensa. Quiero suponer que se subirá por aquí. Joder, pues qué mal supuesto.
Tan, tarán. Era aquí, ¿no? Sí. Ah, pensaba que se iba a poner a hacer equilibrio. El monte es Escalaya. Oye, pues... Por cierto, ha habido una cosa que no he mirado. Ah, no, ha aumentado. No, pues ya lo sé. Es que ahora mismo hasta no tener los TPs. Hombre, en algún momento tendremos que volver a Puerto Valor. Si aunque sea nos quitamos este TP, es un pasito más cerca que estaremos después. Ah, al monte. Tan, tarán, tan, tan, tan. Tan, tan. Supongo que tendré que superar la cueva. Mira, este sí viene, por ejemplo. Pero es que no sé si viene porque... Sí, a ver, espérate, ¿este que viene? ¿Tú qué vienes? ¿Cuánta experiencia me das? O sea, que se va a cargar una hostia, no me sirve de nada. Voy a suponer que es por efecto oscuridad. Sí, hazme ese efecto todo lo que quieras. No me puedo quitar las antitoxinas. Sí, iba a mirar a ver si había aquí algún vendedor errante, pero no. Y con todos estos TPs que hemos conseguido... Joder, pensaba que esto me quitaba la esta.
motivo por el que estoy purificando es porque no quiero estar escuchando todo el puto rato el... Joder, ¿qué pasa? Ah, que claro, oye. Claro, has pasado del mío al de Kairos y ahora del de Kairos al mío. No, hoy no te aburres. A ver, no le voy a mentir, si es que yo estos directos no sé hacer. Pero es que no puedo farmear. Tengo que conseguir esa montura. Vale, jinetes de dragón. Considerados dragones. Ladra esto lo tendrá que reventar. Joder, si lo revienta. Es que tengo muy bien equipamiento. Te voy a decir, voy a intentar vencer a Freezer mientras te veo. Y lo has derrotado. ¿Ves? Justo no entiendo cuando he puesto tu directo, le he ganado. Es mi magia, es la magia de la voice. Qué buena habilidad, Qué buena habilidad me creo de este, tío. ¿Qué batalla más asquerosa? Tuve que ganar en 1:40. O sea, 1 minuto 40 segundos. Tío, es que me conocéis demasiado bien. Os voy a hacer esta pregunta y os vais a acertar. ¿Tú crees que a mí me va a costar? O sea, me has visto en juego... Bueno, en juego de Cerusa me has visto. O sea, he jugado, pero... Es que también tengo los platinos de todos los Naruto. Y le he metido muchas horas al Tenkaichi 2. Obviamente hace muchos años, pero... No te he visto. ¿Nunca me has visto en un juego de pelea? Yo he jugado, Los Naruto sobre todo. Por cierto, ¿tú tienes...? Ah, vale, tienes para curar. Es verdad, si tienes para curar, no se está curando. Pues tendré que entrar a sangrará. También conocido como sangría. No, pero luego, es que los peores... No sabría decir cuál es el peor género que se me da. ¿Cuál diríais que es el peor género que se me da? Hasta que no te quiten la confusión. Pero creo que sí te va a costar. Yo también soy de meterle mucho. Pero creo que sí te costará. O sea, sí creo que lo consigas. Pero una contra pelea sí es muy complicado. Más que nada porque tienes que ganar en límite de tiempo. Pero por lo demás es facilito. Si lo consigo a la primera te vas a enfadar. Tu mejor género creo que es para el plataformero. El peor diría sobre... Sí. Pues... Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí. Otro puto dragón no, O sea, solamente me da mucha experiencia, pero no me voy a enfrentar a un dragón de esos. Que solamente tenga ataques en área como un cabrón. Con sola... Que no te calientes. Que solamente somos dos en la party. No voy a enfrentarme a ti con solo dos en la party.
O sea, pero los RPG JRPG tampoco se me suenan nada mal. Vale, es cierto que pregunto, no vamos a negarlo. Pero diría que tampoco se me dan mal. Vaya mierda de ataque de inspiración. Yo no, hostia, tú. Our triumph was never in doubt. Que no quiero. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo en el primer intento le iba a sacar el What If a Freezer. Pero por lo fácil que se me hizo, le chuleé antes de ganarle y se me acabó el tiempo. No sabía que sería tan complicado. No hay que cholear nunca. En ese tipo de casos, nunca. Victory is ours. Por favor, necesito que vuelva ya uno de mis healers. O que vuelva Rob o que vuelva Serena, por favor. Tan, tan, tan. Temple on top of a mountain. What connection could a place like this have to the luminary? It certainly benefits from divine protection of some kind. Yggdrasil fell to earth not far from here, yet the temple buildings escaped entirely unscathed. I know that face. That man is a knight of Heliodor. Heliodorian swine! You think that your blockade will break us? Think again. The disciples of Angrila are made of sterner stuff, as you will soon see. What in the... These movements must be intended to confound us. Be on your guard. They may attack from any angle. Enough! All of you! Is this how we treat visitors? As your High Lama, I order you to stand down. Your Holiness, these people are not visitors. They are soldiers of Tampoco será Heliodor. complicado. Lo que me ha We visto cannot es be que si no sure sacas of los their What If, intentions. te tienes que comer toda la cinemática final, volver al menú y volver a tardarte para cinemática de inicio del combate. Sí, eso Soldiers parece of como... Heliodor, you say? Eso es clean, tal cual, The tall one, perhaps. But his young friend does not look like a military man to me. I sense a great power within you. Tell me, young man, are you the luminary? Incredible. You divined your true identity with a single glance. Sabe percibir How aquí. long we have waited for this day. Please, you must forgive my disciples' discourtesy. Their training is incomplete. Welcome to Angrila, honored luminary. It would please me if you would join me in the high hall at the top of the temple. We have much to discuss. Strange child, but remarkably perceptive for one so young. There is more to him than meets the eye, that much is certain. Well, we have come this far. We might as well make our way to this high hall of theirs, see what he has to say. En la parte superior, pues vamos a hablar con Krillin, que parece que es donde está dominando aquí con... Este me vende objetos, ¿me vendes algo que necesite?
Hombre, pues no te voy a comprar una espada de 8800 para subirme uno de ataque, la verdad. El man... Hostia, es que el man... No, tampoco es muy caro. El escudo mágico... No, tampoco, ¿para qué? Si no, ahora que lo pienso no tengo que poner el escudo. No, todavía puedo esperar. Eso sí, vamos a hacer una cosa. Para prevenir. Hablando con el punto, voy a ingresar todo. Por si acaso. Ya me parecía a mí raro que no hubiese uno de esos aquí. Tan, 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 tararán, dan, dan. Supongo que tengo que subir todavía más. Y será tal que aquí, ¿verdad? Efectivamente. I welcome you once again to Angri-La, honored luminary. As I believe you know, it is my privilege to serve as High Lama of this most sacred temple. I am to address you as Your Holiness, correct? Might I ask what you and your people know of my companion? Why, everything, of course. We have awaited his coming ever since the day he entered this world, in the castle of Dundrasil. Waiting for him? What do you mean? I mean exactly what I say, nothing more. Tell me, do you recognize the symbol on this banner? It is the emblem of Dundrasil. Since the Age of Heroes, the princes of that nation have come here to train with us for 6 years of their youth. Your young friend was born a prince of Dundrasil. Thus did we expect him to come here as a boy and study under the great Grand Master Pang. Sadly, that was not to be. So if fate had been kinder, you would have spent a good part of your childhood here. What of his tutor, this Grand Master Pang you speak of? When the Lord of Shadows brought the world tree low, the Master set out to summon a magical mandala to protect the temple from destruction. The spell succeeded, but its power was too great. Grand Master Pang did not return. A noble sacrifice indeed. Now that the Master is gone, it falls to me to guide you. Come to the field of discipline. It lies behind this hall. There is something you must see. It is a shame that the Grand Master cannot be here. I would have liked to meet one so noble. Come, let us see what His Holiness has in store. Me encanta que en el fondo mucha gente está haciendo el meme de Silent Hill 2 Remake. Abrir el mapa cada puto segundo. Dragon Quest 11. Haces literalmente exactamente lo mismo. Where students of Angri-La strive for enlightenment. Before we tread upon this hallowed ground,
let me tell you a little of our Yo creo que mi history. mejor género es el And of the RPG. Y el luminary peor of legend es los Tycoon. himself, Lo gracioso es que llamas Tycoon. Erdwin. Sí, yo diría que a ti se dan bien los RPG. No sé. Before setting out to defeat the Dark One, Erdwin came to our temple to learn from the Wise Ones, who made their homes here even then. The first Grand Master, i.e., accepted him as a disciple and trained him in the secrets of spiritual realization. But he did not train Sí, por eso alone. digo que es el mejor. Ah, tú, pero During tú has his puesto time here, he met Ese has puesto someone, RPG. Yo digo someone who RPG, would change JRPG, his vamos. fate Pero sí, forever. sí. Who was this person? Another of Yi disciples, a young mage whose talent outshone that of all who had come before. A man named Morkant. Erdwin and Morkant would train together every day, each striving to outstrip the other. Though they were fierce rivals, they became firm friends. When their training was complete, Morkant joined with Erdwin in his quest to slay the Dark One. Without Morkant's magic, he might never have prevailed. Before setting out, they carved an inscription into this stone, a pledge of eternal friendship. It has been a treasure of ours ever since. Morkant. I have not heard the name before. Now, allow me to show you to the field of discipline, if you would be so good as to follow me. Pues también realmente, Welcome aunque to the pongo un field of RPG por discipline. turnos en difícil siempre me Since cuesta. the age of Pero un heroes, RPG en many difícil a por lo would-be general se me hace warrior fácil. has spilt sweat and blood upon these flagstones. Levergy, así, entre nosotros. ¿Qué serie me quieres ver? Quitando los que tengo ahora en mano, que es este y el Sandland y el Rebirth, que son los tres que tengo en mano. Que voy a hacer este y el Sandland y luego ya ver si hago Rebirth o Platino. Porque quiero librar un poco la play. Quiero ir ahí sacando platinitos y terminando juegos y espinillas que tengo y todo. ¿Qué juegos así quiero ver? De los que sabes que tengo una lista. ¿O quieres que te ponga la lista? Y tú vas diciendo. If your karma had been different, this is where you would have trained under Grand Master Pang, like all the princes of Dundrasil before you. I have brought you here so that you might stand in Ponme the la lista. footsteps of your ancestors. An unbroken line leading all the way back to the age of heroes. Te la voy a pasar por... Sí, te la voy a pasar por Discord la lista. Even your grandfather, Lord Robert, completed his training here. Hay algunos The que memory empecé of a ver si los his consigo, pero... achievements shall live long in the temple's memory. El primero lo puedes obviar, ¿eh? O sea, lo pongo, pero porque lo tengo en la lista para comprar. A ver, lo estoy escribiendo, ¿eh? Ahora, te voy a poner aquí dos que no los tengo aquí apuntados, pero que también están en la lista, vamos. O sea, pero no los tengo pues porque no he salido. Y así de primeras...
No, ya por ponerlo, es que así lo tengo yo estoy también. ¿No? ¿Quieres que ponga ese? Venga, va, te lo voy a poner. Había uno que sale en enero que me interesaba, pero ahora mismo no recuerdo cuál era. Voy a poner este. Lo tengo que comprar en digital, pero... Creo que ahí están todos. Creo. Todos los que tengo pendientes de comprar. O sea, Inazuma Eleven, ¿eh? ¿Te gusta verme jugar Inazuma Eleven? Hang was a harsh master. With this implement, disciples whose efforts were lacking were given motivation, directly to their fundament. During the course of his 6 years of tuition, your grandfather's right honourable posterior was paddled an unprecedented 10,000 times. No voy a dejar que me azote 10.000 veces. The tale of Lord Robert's road to enlightenment lives on to this day. Every disciple knows that he must focus at all times, lest he face the same Si no recuerdo bien que no lo pasamos con la trilogía. Si solo hubiera sido una trilogía, si yo me pasé toda la saga. Yo no recuerdo el meme de todo. Pero porque entonces era Goff. Hostia, está muy infravalorado venir a nuestro mele, ven que hacías un tiro combate y te marcaba un gol, hijo puta. Y luego te volvía a tu rival y te hacía lo mismo. A legendary achievement indeed. En los Go no ocurrieron tantos memes. You are Los worried Go for your controlé bien. grandfather, yes? Do not be. Lord Robert overcame every challenge set for him by the Grand Master, and emerged stronger every time. The fall of the World Tree would not have been enough to extinguish one so resilient. He is alive. I sense it. Tonight there will be a modest feast in the High Hall to celebrate your long-awaited arrival. We would be greatly honored if you would join us. Pon por aquí los que We may quieres not ver, be en plan, able en vez de to por aid Discord, you por el as chat we de would Twitch. have done were Master Pang still with us. But in this respect at least, we can provide. De eso es el que más me llama a verte. El Monster Hunter Stories. Ah, vale, que hay más. Estaba flipando y digo, buah, no me lo esperaba. Awake at last, hmm? It is high time we were on our way. O sea, de la lista estoy Grandmaster seguro que hay was varios still que te llaman la alive. atención. Perhaps we might have learned something to Es help que us es in lista our muy fight un against poco the tú, Lord of hay que Shadows. admitirlo. Tío, a ver, igual me equivoco, pero Hendrik, que nos ha dicho, ya nos va a ayudar. O sea, que pasó entrenamientos para esto. O sea, lo más probable es que haya algún desafío o que esto me haya desbloqueado desafíos para hacerme más fuerte. No creo que haya sido solo para esto, ¿no? Hostia, no me digas que he venido solo para esto. O sea, que está guay por el lore y todo, pero yo pensaba que aquí iba a haber algún aliado. And the hermit? What news of him? Forgive us, Your Holiness. The monsters on the mountain path were too strong. We were unable to reach him. I see. Your Holiness, is there a problem? Yes, Sir Hendrik. El Monte I fear there Hunter, is. Sparking Zero y You Epic see, Mickey. 2 weeks ¿Esos ago, no a son los hermit tres que más me visited quieres us ver? unannounced, and just as suddenly departed for the top of the mountain. Esto te he puesto... Esto... Soy yo gilipollas y no me fijo en una cosa. Ya está. Había uno de más. Alone? Whatever for? That I do not know. The moment he heard that Master Pang had passed away, he ran from the temple. He was last seen Sí, pero por climbing the ejemplo quiero ver cómo path to juegan the el Sparking. summit. Te lo puedo decir, con muchísimo ki. The mountain has become infested with monsters, emboldened and Y siendo un strengthened spammer, by the en plan rise de of the habilidades. Lord of Shadows. It is a perilous place indeed.
This being so, I dispatched a group of disciples to return him to safety. As you can see, things did not go quite as planned. A ver, también me tengo que acostumbrar a las nuevas I have mecánicas del trained all parking. my life for a moment such as this, and yet I have failed in my first true test. I have brought shame upon Angri-La. Might we be able to offer Yo some Picnic y Monster assistance? Hunter History son juegos que me interesan, pero dudo sin comprarlos, así que quiero pasar la interacción para decidir si sí o si no. I thank you for your kindness. Del Monster Hunter but no you te sé are decir, guessing. porque no los he I visto. cannot O sea, ask sé you cómo to son las undertake probabilidades, he such a visto el 2 de dangerous Kairos, que me acuerdo task. entre poco y nada, pero el Epic Mickey te puedo decir que yo ya lo he jugado. Pero, o sea, me refiero, A knight of Heliodor he does jugado not el de Wii. abandon an innocent in need. These people have shown us great kindness. It is only right that we do them a kindness in return. Would you not agree? Thank you from the bottom of my heart, but I cannot allow Y a you mí to me bear encantó. this burden Es más, creo que alone. The Wii es de mis juegos I favoritos. shall come with you. We must depart for the summit of Mount Panglai without delay. After exiting the temple, we will take the path to the east in order to begin our ascent. Y yo creo que el resto es... A ver si acierto, a ver si acierto. Del resto de juegos que te he puesto, no todos. Si los has jugado, sí. O vamos, en plan, de si los quieres jugar tú y los has visto, sí que los verías. Pero los que no te interesa jugar barra ver, vamos a decir. Bueno, vamos a decir jugar mejor. Queda mejor. Los que no te interesa jugar, sí que me los vas a ver, pues por ver mi reacción y trolearme. Por aquí. O sea, tengo la sensación de que igual, yo qué sé, te voy a decir uno al azar, ¿eh? Los que estoy viendo aquí, el Astrobot, pues me lo vas a ver, aparte de porque te sabes el juego, pero para saber cómo lo juego yo. Túnel de la cima, vale, tengo que venir por aquí entonces. O sea, es increíble cómo me vais a trolear solo en el Astrobot para putearme mis habilidades, tío. Es que lo estoy viendo. Voy a intentarlo, pero me va a reventar. Voy a putear para trolar y no me superes mi récord en la carrera. Hombre, lo primero, llámame loco. Se va a pasarme el juego, ¿no? All is well that ends well. Bueno, da experiencia, no mucha, pero bueno. Tengo que volver a conseguir la puta montura. A ver, vamos a ir diciendo la lista. ¿Qué es lo que me gusta, qué es lo que te gustaría verme de cada juego? En plan, de los que te interesan ambos. O qué harías en cada uno de ellos. Nada, ya por mi curiosidad, mientras vamos haciendo esto de subir la montaña para salvar al sabio. Ay, coño. O sea, hasta ahora estoy un poco modo charleta, la verdad. Es que estoy, no sé si decir que estoy sobre el level, pero que estoy a nivel y tengo buen a nivel. El Legacy of Kain, yo ya del Legacy of Kain sí que no tengo ni puta idea. Vi un poco y dije, hostia, está guapo lo de las magias, y está.
sea, me recordó un poco lo que vi a un poco Darksiders, en plan. Un poco, o sea, es que, te digo, tampoco me puse a mirar de manera excesiva. Ah, tengo aquí una... Vale. Joder, pero déjame hacer la hoguerita, ¿no? Nunca lo jugué, no sé por qué nos gusta tanto, pero me llama la atención. Es un juego que no me interesa para nada jugarlo, y yo peor sí que verlo de alguien podría estar interesante. Claro, el Bloodborne no me interesa tal, pero oye, verte sufrir sí que tiene que estar guapo, ¿no? No sé, es que ya te digo, no sé nada del juego. La apunto porque estará barato seguramente. Vamos a guardar. No, básicamente por los 1000 de experiencia que hemos conseguido, no por otro motivo. It seems we are too late. Is this the hermit we came in search of? Unfortunately so. He was in deep meditation when he breathed his last. I am glad at least that he was prepared to meet his fate. But that posture, it is awful. Uniquely awful. Venga, tío. Hostia, Rob. Incredible! Issue one of the Ogre's Hendrik, Digest. tío. Te me has bajado. And in mint Ya condition. no te puedo respetar. Indeed. It seems our friend here made his peace Ya no with the te puedo world respetar. before departing. This, at least, is some small solace. Huh? But this is one of the royal treasures of Dundrasil. Why would a lowly hermit have such a... Oh, by the skies! Can it really be? Lord Robert! Your grandfather was Master Pang's most fervent disciple. Can he have chosen to follow his mentor to the next Vamos a life, ir a la revista y el perhaps? colgante de Rob. No, he is still breathing. What? His spirit hovers in the place between life and death. It is only a matter of time O before sea, el he primer aliado que passes vamos a the conseguir es point Rob. of no return. Uf, para curar bien, pero le voy a tener que poner But there equipamiento may como un yet cabrón. be a way to save him. If you were to follow him into the void, you might be able to bring him back. But how? Is this even possible? The ancient teachings tell us that the summit of Mount Vamos a Panlai ir stands at the comentando así un crossroads poco los between juegos this que... A ver world si and el the next. Jujutsu Kaisen lo verás. If you will permit me, I can perform an ancient rite that will send you to the place between worlds. También digo una cosa, que This is necesito... not a decision to be Una cosa que necesito taken para poder ver los lightly. directos es que yo Once estoy that jugando algo que place no is sea Uptrade. entered, Porque there por lo is general no no quiero guarantee distraerme of con nada. return. Porque durante el juego estoy haciendo anotaciones para los vídeos y traduciendo todo lo que el juego está en inglés. Well, will you take that Trabajo chance? serio. Will you visit the void and bring Lord Robert back to us? Very Como well. ahora termine el I 3, will tú con prepare distancia for de the 3 y ritual. puedo verte mientras juego Tell me cosas when más you de are chill. ready, and we Bien, will bien, así begin. sí. Sí, ahora estoy un poco modo chill. O sea, también porque me preparo. Méteme ya. It is time to depart for the place to which every soul must go, but from which few ever return. It is time to perform the rite. My
What is this foolish dance? ¿Quieres dejar de What hacer el puto manner of ritual ritual is tranquilo? this? Yo os he pagado los cofres, por cierto, ¿eh? Another wandering soul drifts into my domain. Welcome, child, to the end of your journey. Destiny is cruel indeed to send me one so young. This may be a fruitless question, given the vacant expression you wear, but do you know what fate awaits you here? He is wise beyond his years. An intellectual giant. ¿Cómo I dices? must return Ah, to yo lo que Lord te estaba above diciendo and tell antes es... everyone I met such Hombre, a cuando están marvel. estos estoy leyendo concentrado. Vamos a ir Do you comentando think los me juegos a que te he puesto en la fool, lista. Boy, Uno por uno. do not Por la pretend. cara. There is no need for pretense here. You are ignorant. This is as it should be. Let me unburden you of at least a little of your ignorance. I will explain in simple terms that even an idiot may understand. Oh yeah. As you see, this world is a blank slate. It is a place of nothingness. Before Yggdrasil fell, departed souls would come here before returning to the World Tree. But now that the tree is gone, it is a place with an entrance but no exit. A dead end for the dead. A spirit. What I'm trying to tell you is that you will never leave this world. Before long, your soul will dissipate and be lost to the void. As long as the cycle of souls is interrupted, all who die will suffer the same fate. Until at last, the Lord of Shadows is the only one who remains. This is your destiny. Accept it, for you cannot change it. Or do you cling to the vain hope that the heart of Yggdrasil may be recovered from Mordegon's clutches? If you do, you are a fool. And yet, you would not be alone in your foolishness. There are others who refuse to accept that all is lost. Some people just don't know when to give up. Vale, ahora tiene pinta que toca mazmorrita individual. Vamos a comentar. Bueno, igual no, espera un momento. A ver qué es esto. Ahí está, Rob. Yo no lo he reconocido, pero por dos motivos muy simples. Uno, estaba súper delgado. Dos, parecía más alto. Did you think that he chose death out of a sense of despair? You could not be more wrong. He came here with hope in his heart. The hope that one day he will defeat the Lord of Shadows. Your grandfather came to find me so that I might teach him the last of my secrets. You know who I am, of course. Foolish child. I am Pang, Grand Master of Angrila. Your grandfather's teacher Ah, que eres tú. and tormentor. Do you see the magic circle that surrounds him?
The precise pattern of movements draws energy from the ether and channels it to create the mandala of Yggdrasil. This is the final secret. He has been flailing away like this ever since he arrived here. It is not good for him at his age. But when the great sigil is complete, he will have mastery over a power not seen since the Age of Heroes. Get out, knight! Don't you dare give up now! I'll beat your bottom black and blue, I swear it! Oh! El Kamehameha, tú. Well, would you look at that? Perhaps he is not completely useless after all. Hey! Did you see that? I finally did it! Oh, it was beautiful! Yes, very impressive. I thought you had gone soft in your dotage, but it seems you still have some guts. Jinx! Grandmaster Pang! Was that praise? Woohoo! For the first time in my Se me long había life, olvidado she's que aquí dice que actually diseñó los paid me a viajes. Se compliment. nota. Oh, that's warmed my cockles more than 100 nips of the hard stuff. Perhaps if you could stop congratulating yourself for one moment and squint beyond the end of your bulbous nose, you would see we have a visitor. Oh my! Is it really you, laddie? Och, not you as well. Your poor young life snatched away from me. It's not fair. It's not fair, I tell you. Oh, stop your sniveling. The boy is alive. He's what? But what's he doing here then? He and his friends found your body and sent his soul from the world above to bring you back. Ah, really? But I only came here to... You went to all that trouble. As you can see, I'm perfectly fine. Finer than ever, in fact. Now that I've learned the final secret, you and me are going to be unstoppable. Come on, let's get back to our bodies and show that Lord of Shadows what we're made of. Stop right there! Where do you think you are going? I can't thank you enough for all you've done, Grandmaster. But now that my training's finished, I need to be on my way. Finished? Oh, but we haven't even begun. Honored luminary, if you would like to follow me. Your grandfather has mastered the last secret of Angri-La. He now has the power to send enemies straight to the beyond. It is a technique first devised in the Age of Heroes by Morkant, brother-in-arms of the Luminary of Legend. For you, I have a technique no less impressive. An attack
of such incredible power that it can tear through all 4 dimensions. It was devised by Erdwin himself during his training with Yi, our first Grand Master. And it will give you strength beyond reckoning, Luminary. Well, that can't be a bad thing. Me with Morkant's spell and you with Erdwin's attack. We'll be unstoppable. If you can master it. None since Erdwin has been able to do so. The training you must undergo to acquire this power will be more intense, more relentless, more excruciating than any you have faced before. Well, do you think you have what it takes to endure this most trying of trials? I knew you would make the right choice. Now, let us begin. Una nueva habilidad tiene The pinta. first step is to focus your mental energies and call forth a blade of pure light. As good as can be expected for a first attempt. The heat of battle should help to speed you up a little. Battle? You mean you're going to fight him? Oh, no, the poor lad's not ready. Me? Why would I rumple my nice clean robe when I have you to do my dirty work for me? What? You're going to make me fight my own grandson? Who better, Lord Robert? You Vale, have hablemos de mastered nuestro all our abuelo. secrets now. There is no one better suited to the task. And besides, I've always wanted to see 2 princes of Dundrasil battling it out. Let me know when you are ready to begin. Pues venga. Sí, pues vamos a pegarnos, así que no puedo hacer más. Before we continue, allow me to give your grandfather an unfair advantage. All in the name of speeding up your training, of course. Oh. 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 Oh, aye! I've not felt this alive in decades! Let me at the little blighter! That's the spirit. Don't hold back. Show him the true power of our last and greatest secret. Just you watch me. Luminary, Joder, el abuelo. prepare yourself. Beat back the onslaught and unleash the technique if you can. The more you use it, the stronger it will become. You must practice until it is perfect. Here I come, laddie. It's time to show you what this old man can do. Hostia, eso hace daño. Asegurarnos, porque si no... Try this for size.
this for size. Cómete esto. Nos la jugamos. La hemos cagado. Por la puta inspiración, tío. No es que está a mal nivel, pero es que por no haber curado. Oh. Vamos a emitir todo. Algo que no entiendo, ¿por qué dejar libremente el monitor del campo de batalla si no puedes hacer nada y realmente por hacer la gracieta? O sea, literalmente no hay más motivo. Before we... Mira, mientras hacemos ese combate, porque se concentra igualmente. A ver, de Jujutsu Kaisen. ¿Sabemos que bueno no es? ¿El juego precisamente bueno no es? Bueno, es que ya si empezamos así. Y yo no he estado utilizando esta habilidad hasta el punto de reventarlo. Try this for size. Yo creo que tengo que ir destruyendo la sombra. Y que llega un punto en el que le voy a tener que hacer un pedazo de stun rock de hacer instantly. Vas a curar por si acaso. Y ahora es cuando hay que jugársela. GG. Oh, Era yes. facilito, no lo había conseguido por ambicioso. Wonderful. I couldn't have beaten him more soundly myself. I must say, I doubted you had it in you. But you have proved me wrong. And for once, that is no bad thing.
the power of the technique comes from your heart. Hone that greatest of weapons, and none will be able to stand before you. Yo realmente lo que Now, streamé en las I siguientes think semanas... it's time we peeled that old degenerate off the flagstones, don't you? Ah, lo veré, sea lo que sea. Aunque sea la mayor basura. You beat me, even with the last secret of Angry-La in my side. Oh, I can't believe how much you've grown, laddie. Lo primero es acabar de dar un quest y usarlo. Ahora mismo son mis mayores prioridades. Perhaps I finally have a disciple worthy of the name. Era evidente que algo iba a ocurrir. So this is where you have been hiding. Wait, I know that voice. Mordigan. Sniveling worms. You thought to escape my clutches by cowering here in this ruined world. You have only delayed the inevitable. No! Curse you! I had thought your powers could not reach us here. It seems I underestimated you. So inconsiderate. There was one last thing I wanted to teach you. Fine. It seems we must do it the hard way. Ugh. You two will just have to learn the ultimate ability here and now. Or die trying. What? So the last secret of Angry-La wasn't the last one? And Quadra Slash wasn't either? Of course not, foolish man. There is another. Luego de terminar con su A oficina, no supreme sé skill devised by Grandmaster cuál tiene más IE. dos. Sería de esos cuerpos One that 4. Erdwin and Morkan Depende de los que tengas en este y tengas en mano. together. Yo es que lo que tengo. Hay que ver mañana los del Well, Plus. A ver si sumamos don't más just stand a there. juegos que voy a traer o son juegos que igual ya Combine traigo your o que no me powers. gustan. Revive the technique that was lost to us so long ago. So that I can die happy. You Era dare to anterior. No, si lo he resist entendido. me. O sea, lo he leído, lo he leído. O sea, pero que tienes tiempo. Es que no sé cómo describirte con You su must do oficina. exactly as I say. Exactly when I say it. Es un mundo abierto. We have A mí el only combate me gusta y la investigación me one mola. chance. Robert, do not think. Act. Use the technique I taught to you. Quickly! ¿Pero tienes difícil? No. Now, Luminary! Unleash Quadra Slash! Yes, the last and greatest of all the secrets of Angry-La. The technique. Bueno, pero tienes to que end investigar el all mundo, conseguir X techniques. coleccionables y ya está. Es más, creo que no te piden ni tener todos los coleccionables. Hay alguno concreto que sí te pide, pero creo que ni todo. Qué guapa la técnica. He is back with us.
But he is greatly weakened. We must get him to the temple right away. Na, 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 na. Ah. You are finally awake. Good. I feared you had suffered some lasting injury. Lord Robert awoke a short while ago. He's outside speaking with the High Lama. We should join him. Nada, quería ver si había conseguido algo, pero no. Bueno, igual en... No, esto no. Nada, no he aprendido nada. Posición de ya no sé... Este estaría muy bien. Intentamos conseguir... Vamos a intentar esperar a ver si conseguimos 25 puntos, coño. Y conseguimos la mega estoca, ¿eh? Si es que a dos manos no voy a estar. Voy a estar siempre con un escudo en la mano para poder bloquear ataques. Oh, hello there, laddie. Better late than never, eh? What are you staring at me like that for? Is there something on my face? It is your physique, Lord Robert. You were a good deal slighter only a short time ago. Oh, that! Nothing a good breakfast couldn't cure. Aye, the Grand Master put me through worse on more than one occasion. Lord Robert has told me what came to pass in the void, that you met Grand Master Pang, and that she trained you in the ancient arts. I hear that you were even able to master the ultimate abilities of your ancestor Erdwin. You have my congratulations. And I hear that I owe you a debt of thanks, Sir Henrik, for looking after the boy here while I was away. Please think nothing of it, my lord. It is the least I could do to make amends for all the wrongs I have done. Indeed, I feel I must apologize. Ah, don't torture yourself over it, son. We've all been pawns in Mordegon's game. You've nothing to apologize for. Thank you. Truly. What do you intend to do now? We had hoped to find guidance here in Angri-La, but alas, we find ourselves at an impasse. Well, funnily enough, I was just thinking about something Grandmaster Pang told me. She said old Erdwin used a very special form of transport when he went after the Dark One. Some sort of sacred flying contraption. Whatever could that mean? I didn't get the chance to ask her any more about it. But it sounds like just what we need to get up to that castle and knock Mordegon off his perch. As for our old friends, none of them were exactly the giving up type, eh? If I'm still alive and kicking, you can bet the rest of them are out there somewhere. So, what say we head over to Arborea and keep an eye out for our pals on the way? If this flying doodad's supposed to be sacred, the folks over there will know something about it for sure. There's no time to lose. The longer we wait, the stronger Mordegon gets. So, let's get going. Se han desbloqueado nuevos apartados. Honored Luminary, we disciples of Angri-La will do all that we can to aid you in your preparations to take on the Lord of Shadows. We have even devised a special training regime for you. Visit us again soon. We will stand ready to help you hone your powers. Aye. Pues ahora.
Me ha dicho que se ha desbloqueado nuevo. ¿Qué nuevo se ha desbloqueado? Bueno, pues está bien. Es que no hay duda. Está a nivel 37. Y yo nivel 35, o sea, de momento vamos a un buen nivel. Esto es una misión secundaria. Yo te cojo la misión, pero ya la haré. ¿Esto no? Es que no tiene sentido farmear, tío. O sea, estoy contento porque al menos no me dan a los aliados al nivel que yo los dejé. Pero claro, tampoco me quiero quedar atrás.